ببحريا وهابتون مراحتون استرقمة حزبي فنزويلا صحافي بين سمره اب تاريخ فنزويلا نداد اقداس منشاتاو خون جمره كاب قداماي وقع عالم جميريو اب مكسيكون فنزويلان التقبرنا جيولوجي مصنعت خمز حبرو اب فنزويلا ازي سفحن بقليل خوص زخل ندادي كمزلو ترغاغصه ابت غزيتي فنزويلاوያን قጥቂጡ ዝገዝኦም ዝነበረ ጀነራል ጎሜዝ ዝስሙ ውልቀ መላኽ ይነሩ እዚ ጀነራል መሬት ናይ ነዳዲ ከም ናይ ውልቁ ንብረቱ ሓሲቡ ምዝደልዮ ትካል ይፈራረመሉ ንዝፈትዎ ኩባንያ ይሸጠሉ ነበረ ወታደራው ጀነራል እቲ ሃገር ከም ተራ ሓሽከራት ተቆፂሮም ነቲ እትመራሒ ኣብ ዘካይዱ ሕርሻ እንስሳ የሸቅሎም ነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቬንዙዌላ بجنرال غومز ورد زنبره ግፍዕን ጭኮናን ምስቲ ጀነራል ተሻሪኾም ንሃብት ነዳዲ እቲ ሃገር ዝጉሕጉሑ ዝነበሩ ኩባንያታት ዝተዓዘቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካራካስ ነቲ ግፍዕ ክጻውሮ ስለዘይከኣሉ ህዝባዊ ናዕቢ ጀመሩ እቲ ናይ ተምሃሮ ናዕቢ ኣብ 1928 ተባርዐ እንተኾነ ግን ብሓያል በትሪ ጎመዝ እቲ ናዕቢ ፈሸለ እቶም ነትዕልዋ ዘባርዑ ጸጋማው አተሐሳስባ ዝነበሮም ተምሃሮ ጀነሬሽን 28 ወይ ከዓ ወለዶ 1928 እናተባህሉ ይጽውዑ ነበሩ እቲ ናዕቢ ምስ ፈሸለ እቶም ካብ ዘስካሕ ክሕጨፍጨፋ ዝደሓኑ ወለዶ 28 ጀነራል ጎመዝ እናረአየ ናብ ተኸቢድ ስቃይ ዝወርድሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ወሰዶም ኣብኡ ድማ 27 ኪሎ ዝምዘን ሰንሰለት ኣብ ኩርንኩሪት ኣሲሩ ከቢድ ግፍዕ ወረደሎም ገሊኦም ክሎም ስኸለው ዝበዝሑ ግና ብሕማምን ስቃይን ረገፉ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ከም ሮክፌለር ናይ ጀርሲ ስታንዳርድ ኦይል ሼል ፓንተፔክ ኦይል ከምኡን ካልኦት ሃብታማት ኣሜሪካ ዝቆጻጸሩን ትካላት ነዳዲ ዝለኣኽዎም ተላኣኽቲ ደቂ ሃገር እናሰልጠኑ ብምፋር ኣብ 1930ታት ካብ ጠቕላላ ቁጠባ ቬንዙዌላ ልዕሊ 900 ይሽፍን ዋኒን ነዳዲ ተቆጻጸርዎ ኣብ 1935 ነቲ ጀነራል ጎመዝ ዝኣከቡ ሃብቲ ከይበልዖ ብሞት ተፈልየ እቶም በትውልቀ መላኽ ጀነራል ተጨፍጭፎምን ተሰዲዶምን መከራኦም ክበልዑ ጸንሑ ወለደታት 1928 ብመንእሰያት ወታደራት ተጎዝጊዞም ንመንበር እቲ ዝሞተ መላኺ ተረከብዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝወዓዓሉ ልኡኻት ሰዲዱ ምስቲ ሓድሽ ስርዓት ስምምዕ ፈረመ ኣብኡ ከዓ ካብቲ ካብ ቬንዙዌላ ተበጊሱ 50-50 ዝበሃል ስርዓት ምምቕራህ ሃብቲ ነዳዲ ካብ ቬንዙዌላ ተበጊሱ ክሳብ መላእ ዓለም ተባጽሐ ብመሰረት ኣሰራርሓ 50-50 እቲ መንግስቲ ካብ ግብርን ካልኣታውን ተደማሚሩ ካብ ሓፈሻው ሃብቲ ነዳዲ 50 ሚእታዊት ኣታው ይረክብ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ድማ ነቲ ሃብቲ ነዳዲ ብሞኖፖሊ ንሳተን ጥራይ ኣውጻእትን ኣከፋፈልትን ብምዃን ነቲ ዝተረፈ 50 ሚእታዊት ብጽሒት ይወስዳ ነበራ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካልኣይ ውግዕ ዓለም ተላዒሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ኣፍንጩ ዝግሕጦ ዝነበረ ሃብቲ ነዳዲ ክስእኖ ይደልየን ጀርመናውያን ድማ ብዝገበሩ ገይሮም ናብቲ ባሕሩ ሃብቱ ክሰልኩ ጻዓሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብስምምዕን ብምልምማንን ከጽቅጥ መረጸ ኣሜሪካውያን ንቬንዙዌላውያን ንሕና ጥቕምኹም ክንሕልወልኩም ኢና ንጸላእትና ግና ነዳዲኹም እናቐድሑ ክወግኡና ክትገብሩ ኣይነፍቅደልኩምን ኢና በልዎም ብ1945
ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተዛዘመ መንግስት ቬንዙዌላ ነዳዲ ብሕሱር ዋጋ ንዕዳጋ ኣሜሪካ ብምቕራብ ከብቅዓሎ ዝብሉ ጸጋማዊ ሊበራል ድምጽታት ክጋውሑ ጀመሩ። ካብ ቬንዙዌላ ወጻኢ ዝርከቡ መሳፍንቲ ነዳዲ ናይ ቬንዙዌላውያንን ጥቕሚ ነጺጎም ምስ ሓያል መንግስቶም ምስ ኣሜሪካ ተጸጊዖም ደይ መደይ ኢሎም ናይ ቬንዙዌላ ዓቕሚ የዳኽሙን ሳቦታጅ ይሰርሑና ኣለዉ ዝብል ወረ ኣብ መላእ ቬንዙዌላ ተላብዐ። በዚ ድማ ኣብ ቬንዙዌላ ሓድሽ ህዝባዊ ናዕብን ዕልዋ መንግስትን ተበገሰ። ብ1945 ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ እቶም መንእሰያት ወታደራትን በቶም ኣብ ትሕቲ ወለዶ 28 እተኣከቡ ጸጋማውያን ሊበራውያን ኣክሲዮን ዲሞክራቲካ ዝብል ዝተመስረተ ሰልፊ ነበረ። ሮሙላ ቤንታኮርት ቀደም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረን ናይ 28 ወለዶ ኣባል ዝኾነን ናይ ተሓድሽ ጁንታ ፕሬዚደንት ሓድሽ መንግስቲ ኾነ። ካብቲ ግዜቲ ኣትሒዙ እዩ ሓያሎ ናይ ነዳዲ ዘይቲ ምውፃእ ንግድን ኣታዊ ግብሪ ከምኡውን ናይ ስራሕትን ሰራሕተኛታትን ዝምድና ብዛዕባ መኽዘናት መጓዓዝያ ትራንስፖርትን መርከበኛታትን ኢንሹራንሳትን ካልኦት ብዙሓት እተሓላለኹ ሕግታት ክወፅእ ዝጀመረ። እዚ ሕግታት እዚ መንግስት ቬንዙዌላ ምስ ኩባንያታት ኣሜሪካን ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝምድናታት ክሕርፍፍን ቆየቋታት ከለዓዕል ጀመረ። መንግስቲ ብዕዳ ክሽመም ዝበዝሐ ኣታዊ ድማ ብኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ ክግሓት ጀመረ። ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ቬንዙዌላ ንኩባንያታት ምዕራብ ከይወረሰት ምስ ምዕራብን ምብራቕን ዓለም ንግዳ ቀጸለት። ቀስ በቐስ ግና እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ኣሜሪካ ተቆረነት። ሃብቶም እናተጋሕጠ ኣብ ድኽነት ክነብሩ ዝተቐሰቡ ዜጋታት ነቶም ብኢምፔሪያሊስት ንግዛእ ኣለና ኢሎም ዝተላዕሉ ፖለቲከኛታት ዓብ ህዝባዊ ተቐባልነት ክረኽቡ ጀመሩ። እንተኾነ እቶም ጸጋማውያን ፖለቲከኛታት ቬንዙዌላውን ብብላዕን ብኽንጠቕመኩም ጠቐሙና ተዋሓጡ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ብነዳዲ ቬንዙዌላ ከም ሮክፌለር ዝበሉ ብዙሓት ቢልዮነራት ኣሜሪካውያን ተፈጠሩ። ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ውግእ ኣብ ዝሽመመሉ እዋን ነዳዲ ቬንዙዌላ ንኣሜሪካ ሕሱር ናይ ገደና ሃብቲ ይኾይኑዋ። በዚ ድማ እዩ ንኣሜሪካ ነዳዲ ቬንዙዌላ ከም ብሌን ዓይኑ ኮይኑዋ ብፍሉይ ትከናኸኖ። ብሕም ዝብል ጸጋማዊ ፖለቲካ ቬንዙዌላ ኣጉሪፋ እያ ተዳኽሞ ወይ ተጥፍኦ። ቬንዙዌላውያን ሃብቶም ብኩባንያታት ኣሜሪካ ተቐይዶም ነዳዲኦም ናብ ካልእ ዓለም ከይሸጡ ተቐይዶም እዮም ዝነብሩ። ኣሜሪካ ብኽሳዶም እንተሓነቐቶም እኳ እናተፋሕኹ ምንባር ቀጸሉ። ነቲ ህዝቢ ብጥሜት ንዘሳቐዮ መንግስቲ ብናዕቢ ኸኣልዮ ዓቕሚ እናተወድኦ ኸደ። ኣሜሪካውያን ክግሕጥዎ ጸንሑ ሃብቲ ብኮንትሮባንዳ በዓል ቻይና ክኣትዎን እዚ ኸባቢ ሰረቕቲ ባሕሪ ዝዕንድሩሉ ኾይኑ ብምባል ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ መረሮኦም ከስምዑ ጀመሩ። ውልቀ መላኽ ዝነበረ ማርኮስ ፌረዝ ጀሜነዝ ኣብ 1958 ድሕሪ ምዕላው ወታደራዊ ምምሕዳር ኣብ ቬንዙዌላ ቋረጸ። ኣብ ሓደ እዋን ብህዝቢ ዝውከል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ተኣታተወ። ሃብቲ ነዳዲ ንትምህርትን ትሕተ ቅርጽን ንማሕበራዊ መደባትን ብምምዋል ንቬንዙዌላ ሓንቲ ካብተን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣዝየን ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ገበራ። ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜ ብልሽውናን ዕብለላን እናወሰኸ ብምኻዱ ዘይማዕርነትን ከቢድ ጽግዕተኛነትን ነዳድን ንቁጠባት ሃገር ኣዳኸሞ። ኣብ 1980 ስጋብ 1990ታት ዝነበረ ቁጠባዊ ውድቀት ብፍላይ ከዓ ዋጋ ነዳዲ ምስ ነከየ ህዝቢ ናብ ዕግርግር ኣምርሐ። ገለ ካብዚ ድማ እቲ ብተቃውሞ ካርካዞ 1989 ዝጽዋዕ ናዕቢ ብሓያል ጸጥታዊ ጽፍዒት ተሓምሸሸ። እቲ ኩነታት ካብቲ ጸንሐ ፖለቲካዊ ግበታ ወጻኢ ሓደሽቲ ፖለቲከኛታት ዕድል ንኽረኽቡ መገዲ ጸሪጉ። በዚ ድማ ሁጎ ቻቨዝ ኣብ 1998 ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ጸረ ሃፀይነትን ሉዓላውነት ሃገርን ዘተኮረ ሶውራ ቦሊቫርያ ዝሰመየ ለውጢ ከም ዝህሉ ድማ ተመባጽዐ። ነቲ ሕገ መንግስቲ ዳግም ኣጽሓፎ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዘለዎ ምቁጽጻር ኣተርንዖ። ሃብቲ ነዳዲ እቲ ሃገር ንድኻታት ዝኸውን ኣብ ማሕበራዊ መደባት መዓላ ክውዕል ገበረ።
بتوسخ تشافيز نتابلاتين أمريكا زلو صلوا حبرات منقستات أمريكا بقلص تقاومون نرأس مالنت وي كابيتاليزم نقيفو مسكم كوبانيا روسيان تشاينان إيرانن زأمثل هاجرات كأ تمحازوه مس حبرات منقستات أمريكا زنبر ركب إن أنقل خده بفلاي دحرت بخلتش حنكلتن التجبرة فتن علوا نتشافيز نحاطير اوان كاب سلطان تعالي نبره تشافيز ناتي واشنطن زخحاده تعلوا كم زدقفت كسسه حبرات منقستات أمريكا نتشافيز بملكاونتن نمراخب بوزهان نمقاد نديمقراسياوያን تكالات بمدخام نقفتو وطرقوا تنبره ام مبزحتو مريحነት تشافيز حبرات منقستات أمريكا كاندي عداقيت نداد فنزويلا يانيرا بعفشا تشافيز نبوليتيكا فنزويلا داقم سريحوون عدل ديلوانيو نتم سترسعو قجل حبرات سب سلطان كجبوطو مقبار سريحو انتخونه ماكلاو سلطان دلدالن قوام دخامن يخصاسيو تشافيز اب كلتشحن 13 عامة مرت كموت كلو اتهاجر اب زيرو بوليتيكا وخنتات حدقا ابتي نعوستك نيكولاس مادورو فنزويلا كتباود كتن اهوغراو قداتاتن بفلايكا خابحورات منقستات أمريكا نفنزويلا بزيادة داخما مادورو ناتي تشافيز زوصو محبراو بوليستات اكوات تقصلو زيادة قن ندليت حزبي بحيلي افلغه بغلتشان 15 سلف تقاومو بعبلال دمصينا هاجراو بايتو تقواصاصره صنيحو ات منغستي نت بهزب استمرص بايتو سلطانو غفيفو نمادورو امن زخونه تماساسال بايتو قومه مراح تقاوم سلفي جوان غوايدو اكلتشان 19 بامريكان بقل مشارختان تدقيفو بريزيدنت خمس خونه كوان تاوجه نمادورو غنا كاب سلطانو خالي كالن فنزويلا دحر تشافيز كاب تاشغاري غناخه سرح سرعات ناب ملكاو ممحدار قطباو ودقت جاملاو سدت كمون اهغراو مسحاب زملليو زلعله قلولاو تشمت امريكان مشارختان اب لعل صلات نداد فنزويلا سب سلطان منغستن سرعات ገንዘብን ዝምልከት ማዕቀብ አጽናዓ ማዱሮ ካብ ሩሲያ ቻይና ኢራን ኩባ ከምኡን ካብ ዞባውያን መሻርክቲ ደገፍ ረኸበ እንተኾነ ቬንዙዌላውያን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ማዱሮ መከረኦም በሊዖም እዮም ካብ 28 ሚልዮን ህዝቢ ቬንዙዌላ ዳርጋ ርብዒ ማለት ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ምልካው ስርዓት ማዱሮ ካብቲ ሃገር ተሰዲዱ ኣሜሪካ سقاي هزب فنزويلا عطيطوا زيكونه اتمراحي كوبانياتات نداد أمريكا كم دلاين كيصاوتالو بتشافيز جمره قصصر بمحيالون غصونا بعال تشاينان راشان بمغبارو كتصاورو سلازي كالت نحق حبرات منغستات حيسا نمادورو كابغوز ومزحقا اوصياتولا هزب فنزويلا بحرياو حبتو كيتقوملو قداي عرموشش كوبانياتات نداد أمريكان مراحتون كوينو فدا أخرعي صنيح الله نحوارون كاب سنسلت أمريكا زفتح أي مسلنيو بينا سمرة شوعات تطري كلتشحن 26 Ah,